जगन्नाथ स्वामी नयन पताका अन्य एक वीडियो को आपण मानकु स्वागत। पूर्व वीडियो रे हमें रथ यात्रा विषय रे एक सम्यक धारणा किछ देइतिले। वर्तमान एई वीडियो माध्यम रे हमें जगन्नाथ मंदिर रो जो रहस्यमय जिनिस रही से रहस्यमय जिनिस पूजा एवं चतुर्धा मूर्ति विषय रे आउ किछि ज्ञान जानिबा। तेणु देरी न करी चलंतु आरंभ करिबा आजिर वीडियो। प्रथमे जगन्नाथ चरण रे एक प्रणाम जनाए आरंभ करिबा आजिर वीडियो। तेणु आपण माननको अनुरोध जदि वीडियोटी भलो लागे लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे आउ कमेंट माध्यम रे जणाइबे आउ आपण माने कोन जानिबा चाहछन जगन्नाथ को विषय रे। मु परवर्ती वीडियो माध्यम रे आपण मानक इच्छा पूर्ण करी। जय जगन्नाथ। जानिबा आज जगन्नाथ चतुर्धा मूर्ति रे किए अछंती, केउठु आसीचंती, केमिति कोन पूजा पाउचंती। तेणु सब जिनिस आरंभ करबा पूर्व हमें चतुर्धा मूर्ति कहले जगन्नाथ, बलभद्र एवं मां सुभद्रा एवं तांको सहित तांकर प्रिय सुदर्शन। सेही चतुर्धा मूर्ति रत्न सिंहासन उपरे विराजित होइछन। जगन्नाथ प्रतिदिन जेमिति आमे उठिकी ब्रश करूछु, आमे गादौछु, आमे टिफिन खाउछु, ब्रेकफास्ट खाउछु, लंच करूछु, डिनर करूछु, जगन्नाथंकर मध्य सेही बळी भाबे एक दिनचर्या थाए। प्रातः काल उठंती तांकर मैलम नीति हुए, सकाळ धूप नीति हुए, सबु नीति रे अलग अलग पोशाक परिधान करंती। महाप्रभु मैलम नीति रे गामुछा खंडे बेकरे पकई दांत काठी दांत मर्जन होइताय। तापरे सकाळ भोग नीति हुए। एई भली भाबे दिनचर्या सारा सभा शेष रे जो नीति हुए से नीति को कहै जाय बड़ सिंगार बेश। से बड़ सिंगार बेश कोन ना दिन सारा जेते बेश थाए सबुठ अन्यतम बेश हेउची बड़ सिंगार बेश। काहे कि बड़ सिंगार बेश हमें देखंतु, हमें सपोज जाइछु गोटे मैरिज पार्टी को जाइछु किबा किमति ओकेजन को जाइछु। हम काम कोन जे दिन सारा हमें जेते सुना गहना ड्रेस जेते कोट फोट जहाँ भी पिंधिथिबा हमें राति रे सबु जांग ओले दे खालुका पोशाक खंडे पिंधि शयन करबा को जिबा। काहे ना हमको राति रे टिके शांति रे सोइबा को मिलिबे, शांति लागियो सोइया पई। आ गोटे जिंस जेते सुना गहना घंटा जहाँ भी हमें प्राय पिनि थाउ प्राय से जिंस सब ओले दे कि हमें सोइ थाउ। किंतु भगवान तार अपोजिट टा करन कोन करन ना दिन सारा जेते वेशभूषा देखिथिबे राति रे अन्य एक अलौकिक वेश धारण करन। हमर आपन जो आखि पता अछि, अच्छा आखि पता रे से कोन करंती ना पुष्प सुसज्जित जेते पुष्प दिन सारा लागि थाए ताठु बहुत गुण अधिक पुष्प रे सुसज्जित होई महाप्रभु बड़ सिंगार वेश धारण करथाय। आ अति बड़ी जगन्नाथ दास ई बड़ सिंगार वेश प्रतिदिन दर्शन करी शैलबु जाउथिले। तेणु एई जो बड़ सिंगार वेश धारण करिवार मुख्य कारण कोन ना शास्त्र रे कहा जाय किबा प्रामाणिक वेद शास्त्र एवं किछि जगन्नाथ संस्कृतिर पुस्तक रु मु जहा अध्ययन करिछि कहवा कथा कोन ना बड़ सिंगार वेश परे जेतेबेले मंदिर बंद हुए सेतेबेले महाप्रभु वृंदावन चली जाए। वृंदावन जो निधिवन अछि सेठारे निधिवन जाई गोपी एवं माता राधा रानी सह रास कर। तेणु एई जो वेश ए जो सुसज्जित होइचंती एते सुंदर पोशाक एते सुंदर पुष्प सुसज्जित सुगंधित एवं बहुत भल भावे निजको सजई थांती महाप्रभु। काहेकि ना गोपी मानक सहित एवं राधा रानी सहित से रास करंती वृंदावन रे। सेति लागि बड़ सिंगार वेश महाप्रभु धारण करते। ए बड़ सिंगार वेश जे थरे दर्शन करि दिए कहंती कोटि जन्मर पापरु ताको मुक्ति मिल जाए। एई बळी भाबे हमें जानिछु जे हमर जगन्नाथ मंदिर रो किछि रहस्यमय जिनिस अछि। से रहस्यमय जिनिस कोन प्रथमतः पताका पवन रो विपरीत दिगरे उडिबा। मंदिर रो मुख्य जो गर्भगृह अछि गर्भगृह रो छाई न पड़िबा। मंदिर उपरे कोनोसी पक्षी इत्यादि न उडिबा। आउरी भी बहुत अनेक चांचल्यकर तथ्य रही जहाँ शुणिले हमर लोम टाकरी उठे। सतरे विज्ञान संबंधी ना महाप्रभुंकर एटा गोटे लीला।
ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟରୁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଏଇ ଜିନିଷ କଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଯାଏଁ ବିଜ୍ଞାନ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନି। ସେଥିଲାଗି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହି ଆସିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଯୁଗ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଛୁ। କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏମିତି ହେଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନି ଏମିତି ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ମାନେ କିମ୍ବା ମୁଁ କେହି ଦେଖିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ୟତମ ଯୁଗ, କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ଅନ୍ୟତମ ଠାକୁର। କାହିଁକି ଅନ୍ୟତମ ନା ସ୍ୱୟଂ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ବିନା ତପସ୍ୟା ବିନା ସାଧନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତ ସେଥିଲାଗି କଳିଯୁଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଯୁଗ କେହି ମନସ୍ତତ୍ୱବିତ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଯେତେ ବି ମୁଣ୍ଡିଷୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ କାହିଁକି ଭଲ ଯୁଗ କହିଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗରେ ତ ପାପ ହଉଛି, କଳିଯୁଗ କାହିଁକି ଭଲ ଯୁଗ କହିଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗ ଏମିତି ଏକ ଯୁଗ ଯାହା ବିନା ସାଧନା ବିନା ତପରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ। କେମିତି? କର୍ମ ତ କଣ କହନ୍ତି? କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଆମେ ଏମିତି କର୍ମ କରିବା ଯୋଉଥିରେ ଧର୍ମ ଥିବ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯେ ଆମେ ମାଛଟାକୁ ମାରିଦବା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦବା, ସେ ଖାଇବାକୁ ପାରୁନଥିବ, ସେଟା କଣ କର୍ମ? ନା, ଆମେ ମାଛକୁ ମାରିଦେଲେ ଏଇଠି ଆମର କୁକର୍ମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ରୂପକ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଏ କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ? ନାମ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରିୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ଆପଣ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆମର କର୍ମକୁ ଭଲ ରଖିବା। এই କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ ଲୀନ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଏ କଳିଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଦାରୁ ମାନେ ହେଲା ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ରୂପୀ ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପକ ଏକ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କହିଥାଉ। ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ସବୁ କିଛି କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ, ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜନନାୟକ। ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଲା ବାଲା ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାବାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଏଇ ଧାମରେ ଥରେ ପାଦ ଥୋଇଦେଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତିକି ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଆଜିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ କେବଳ ସେଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଥାଏ ତେବେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ।